geen actrice kon worden vanwege haar lengte. Ja, de meeste acteurs zijn gewoon heel kort. Dus? En hebben hele grote hoofden ook nog daarbij. Ja, en grote ego's. En grote ego's, dat komt er ook nog wel eens bij, ja. Er zijn maar zo weinig rollen uiteindelijk voor vrouwen van een bepaalde leeftijd. Sowieso al voor vrouwen, veel minder dan voor mannen. En hoe ouder je wordt, hoe zuurder de melk in de ijskast is. En dan zijn ze gewoon niet meer zo geïnteresseerd in je. Je suis pas vraiment américain et je suis pas vraiment européenne non plus. Non, pas européen. Je suis juste en milieu. J'ai peut-être un petit peu la nature d'être obsédée par n'importe quoi que je fais. Parce que pour moi, quand j'étais jeune, les choses qui m'amusaient le plus, c'était les choses qui amusaient mes parents aussi. Parce que comme ça, je me sentais inclue. C'est quoi les meilleurs souvenirs? Je sais pas, c'était super au Cambodge de tourner avec les tigres pour deux frères. Mais aussi, je pense que vraiment j'ai de la chance de faire tous les films que j'ai faits. C'est vraiment super. Je n'ai pas le droit de dire ce qui va se passer, mais je peux te dire que, comme tu as vu, Kate change toujours. Elle a commencé comme une femme vraiment forte, une femme qui avait beaucoup de protège tout autour d'elle, qui était spirituelle et tout ça, émotionnelle. Et elle les a laissés tomber, pour la plupart, au début de saison 5. Qu'est-ce que vous appelez un vrai film français, c'est-à-dire? Ben, pas un film qui parle d'américain, quand même. Un vrai film français dans la langue française. C'est ça ce qui me touche le plus en France. Après tout ce temps, c'est la langue. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la chose qui me reste. L'ho imparato all'università, sì? Ma parlo con un accento francese orribile. Come orribile? Orribile! È bello l'accento francese, parlare italiano con l'accento francese. Rende ancora È meglio più... che l'americano. No, rende ancora più musicale la lingua. Possibile. No? Se voglio uscire, durante la scena mi segue. Infatti ho visto un paio di persone che hanno fatto un tuffo in un cestino perché avevano visto la camera da presa che sta avvicinando. Oddio, mi devo nascondere. Poi per strada, tutti quelli che vedono sono persone per strada. Nessun comparso. Även om det är romantisk komedi så har du är lite elak, eller hur? Du är ja, inte lite grann. Snällaste typen i filmen. Nej, det är jag verkligen. Jag tror att hon är inte elak, precis. Hon är lite bortskämd och lite självupptagen kan man lugnt säga. Men jag tror att hon får det at a certain point så får hon reda på att det är liksom okej, inte allting handlar om henne och märker kanske att hon inte har varit så snäll och gullig mot sin stora syster. Så att hon är inte helt borta och helt stone cold. W domu wszystko było po polsku, jak byłem mały. Wszystko mówiliśmy po polsku i potem then I learned how to speak English. Изменится, будет он какой-то другой. Шутки будут другие. Я не знаю, если они изменятся. Надеюсь, что они все еще останутся хорошими, даже смешными. Надеюсь, что юмор все еще останется смешным. Страшно? Да, страшно. Еще я не видел. Я этот мир еще не видел. Он такой громадный. Я буду в космос еще лететь. Хорошо, спасибо вам большое. Isso ainda em Nova York? Isso tudo em Nova York. Eu fiquei em Nova York até, eu fui de segundo grau, passei para Juilliard, que é uma escola de teatro, conservatório, que eu fiz 4 anos lá. E fiquei 1 ano, 2 depois fazendo teatro. Eu fui substituta da Natalie Portman numa peça na Gaivota, na Broadway. Super legal. Mas aí eu não estava fazendo dinheiro, não estava trabalhando, eu resolvi, vou para Los Angeles. Not everybody can pronounce the words all that easily. Cascais? Like No. Cascais, obrigado. Muito bem. Ah, fala português? Então, a partir de agora, podemos falar português e fazer a entrevista toda em português. Ótimo. Des Films wieder auf Deutsch zu drehen.
War toll. Es war wirklich ein Wunsch von mir, endlich mal auf Deutsch wirklich spielen zu können oder eine Deutsche zumindest zu spielen in einem amerikanischen Film. Hat viel Spaß gemacht und auch toll, einen deutschen Akzent auf Englisch machen zu dürfen und nicht wirklich versuchen, wirklich einen amerikanischen Akzent zu machen zu müssen. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse d'être sur un plateau tous les jours. J'avais l'impression que c'était un rêve qui devenait réalité. Vraiment, je rêvais d'avoir non seulement un rôle comme ça, mais aussi d'avoir un metteur en scène qui me met tellement en valeur. Et je veux pas dire physiquement, je veux dire pour mon rôle, pour ce que j'avais envie de donner en tant qu'actrice pour ce rôle, pour enrichir ce rôle. Et c'était magnifique. ¿Cómo decidiste ese proceso de empezar en esta carrera de actriz? Bueno, ellos me empezaron en la carrera. Yo empecé actuando yo creo que tenía 4 o 5 años en la película Kindergarten Cop. Entonces ellos me apoyaron todo el tiempo, siempre me apoyan. Entonces yo creo que están muy contentos ahora, toda mi familia siempre están contentos conmigo. Can I say that in Spanish? Me siento muy orgullosa y feliz y agradecida de estar aquí. Recognized, how do you say Reconocida. Reconocida. Y para también representar los latinos en la industria de Hollywood, donde nuestras caras están más y más visible. Visible. Visible, right.